ya zamba aminiri mtawakali haukayende mwenye uriruzukia enda zahubu Ibrahima mtsina harara ranzi Mwenyezi Mungu ndiye ahambia bahimtume Ibrahima hajusani honaombu Mwenyezi Mungu hamba rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika almuharram ye Mwenyezi Mungu mtukufu ngojuo kana ngamhonsi ye mwana hangu nimrumshe harimwa deseri inda baytika almuharram hosoni mwenye nyumba yako kwenye tukufu ghaira dhi zar'in anini fi ard ghaira dhi zar' mahala watsoi walo kabati shahula kabati maji kabati nyumba kabati hata mru Mwenyezi Mungu wahifadhi wajalie wado swali rabbana liyuqimu as-sala jalie wado swali ishiyeme ndio mwado rabbana liyuqimu as-sala Mwenyezi Mungu wajalie emrumsheno wana wado swali kwamba wala mbahindu watife eya mwando Ibrahim amba rabbana liyuqimu as-sala mgujele mrumshe wayati niwaze swala ya do swali ndene mwana woy Allahu akbar rabbana liyuqimu as-sala Ibrahim haendelea nasila dua haombo haensahi hawaranti bala aizo kartwanza relate history akanga sina rongozo njera nzori zijue za husu maudu no ushawo zabidi muislamu yazifanye nizo mtume afanye ambref mtume Ibrahima haranti mrumshahi bala henzahe amri ya Mwenyezi Mungu imna mwana wala habaki bala mahajar halewa nantede wala wahisa wanantede wailiwa wahisa hakana mnamdumu wa maji mnavera maji hano hes ye mwana ngonzomba maji yano ngojumna mwana yatutimizi ena ngonzomba maji yano ngutsolila mama ngulilo katsurongo mwana katsurongo Ismaila katsurongo mna mwana mtiti ngutsolila ngena nyora ngonzomba maji yano ye majinga undahuka bate hajara hajuha yafanye hajara hajuha harambiyo haramu mlima wa Swafa Mwenyezi Mungu ajalie nidungane mina insha Allah taala rende haramu mlima wa Swafa na Marwa naombe amin hotukufa usiku wale usiku mtume atende yawona mtume Ibrahim yatende yawone tabiri yayiwona usiku wale usiku yandiso wone tabiri yatinze mwana ndo usiku wale mwezi mfukare yako mwezi wa wadhul hajj Mwenyezi Mungu ajalie zekiswa ni mwambia woni zinu neze plus ni mwambia woni zinu Yesu Mungu ajele ndunge mina nye nende na muoneseni ze plus hizo hafuraha na raha mdosi wanabofu bandabala hajara yahima bandabala Ismaila yahima bandabala ya rabbi hotukufu hezenti kwenye tukufu zinu Yesu Mungu ajalie ndungane mina nye bo wazaze bo wababa bo mashababi bo wanaume ndungane haraka inshallah wakati zenzi yazijubulwa hakango joka zenzi yazibalwa ze amfione ze reporo katsukiri ngamzi jua inshallah Mwenyezi Mungu ajalie zibulo haraka za mvione zindini zibulo haraka inshallah rihundre nafasi ridungane damina inshallah rendera woneze ardhi tukufu zinu ridona ze kiswa zinu mdozi wona alaifuka banda bala nadomo mbiani jao banda bala nadomo mbia jao ya rabbal alamin ya man lahu almulk wal malakut wal jabarut wal azamat wal kibriya aizo mzazahatu hajara yani katunda mba maji ya huno iliritimizino mrefu rinji harimweze partizabili malaranzuri waswili bandabo katunda mba maji ya huno subhanallah alazim mtatatu hajara hafanyaje harambiyo habo mlima juu ngondo atsemba maji peut-être ngujona wandu wabira ngojo mlima ani montan shabaha ilekeziwe kanungwa fanyo heji no umra yani kutu sante ukaula mlima madama isailekeziwe itilwa beton ala ngungwa endao normal sho wakati huo kabaja ka beton kelila shabaha ilekeziwa mrungo endo mrahi ababititi kabatitabu sho wakati huo kabaja ka beton kabaja ka sima kabaja tilwa ile kabaja ka zila sha mrado uraro mlima swafi wakati yo ava shabaha ilekeziwa hizo hajara harambia habu mlima juu pourquoi iliangalie hule kungarimo mlima yangalie peut-être ngabo mrubiro hule mrumjeni ya balamba maji ya uwandu wafanyo msafara wa hule wabira warimwe deseri ugojua nrodo voyage ya hule mois de mois bali ya maji harumo mlima hula ngungushe ngutsa mlima hula harumo ngutsa ya Allah ya Rabbi kutoparam ya Allah ya Mwenyezi Mungu mtukufu ya Allah angala ya Allah katsona bamdula ya Allah ya Mungu mtukufu ya katsona ardara mbiyo hasiwanti hendi mbiyo hata ahayar mumlime kote ya bili hende hula Marwa hahabo dutena kutuangalia kabati mamdu ya Allah ya Rabbi mwanange na nyora mwanangu nzoba maji ya kabati maji kabati mndu ya Rabbi ya hajara hende swafa haya arda zubu hende Marwa hende swafa 7 fois demana batu boko karende heji na umra si kwenda Swafa na Marwa 7 fois ya zandi sandovi hajara yani ngolo Swafa wende Marwa yo une fois Swafa wende Marwa monti urdure jay yani uredi wende hata 7 fois hizo hajara ndiye akufanya habari hizo yatsongeza kwenda Swafa na Marwa hajara mtazatu hajara hende hula heya hardi hadzubungu tu ya Rabbi katsone bamdu alafu ya 7e fois
hasa hende hata yesetiye mfuwa ya rejeyo bala swafa uko handisa swafa hede marwa nejaw basi ya rejeyo setiye mfuwa wala mnamwana mtitiwe bahanu ya laziwa bala wakafujubala gutsoreme mindu tutuyerema hatowona maji andi soroha honsini dala maji ya zamzamu riko huno ya roha honsini mwe mindu ya mtume Ismail wala mnamwana mtiti wala wamba Ismail bala Mwenyezi Mungu bala imana ila hikma imana ya Ibrahim okaenda hanse mnamwana wone mndumsha huwa harimwe desere yengwa jolendi yengwa jokaje waranzi wenza zibarit wimungunde wendesu ani mungu anzwa programme heje mungu anzwa programme za rogoza heje hakandi Yesu afane marwa rijue namna rjoka ufanya sabuye hamuye mrumme sabuye mwana sabuye mrumshe msowa wona to no ranzi bamungunde wendesu ezi ya mungunde wendesu ye maji ya Zamzam mungu anzwa jene maji ya Zamzam neketsubidi Ibrahim uke yabo ketsubidi Ibrahim uke yabo kesibidi wakavafu edasawo ba yonrongo mungu yazi ndesawo tu ndesawo subhanallah ye maji ya Zamzam nanzo wandu wajiwa dohunwa hawa kauma unono na baraka mwanzo ni jeni ya towe shahu ya towe ntwanza ni ya towe hamrulo na mvu ujofikiri kabala mvu zaho wende watsimba wabuwa bale watoe majino amwanzo ni ya towe harimwa mnamindu wanapie wamnamwana mtiti utsina mvu mriyashanga eyidi rohaje ukatoujika wa Mwenyezi Mungu akimna mwanawe kadadwa rene mndu wa rohe maji shekanda wa hudo jauji mwanadamu ajamba tsitsi mbishi simaishi shoto tutoa maji matukufu no mgungu nzia wenesoka tule baba banunga mpango izindogo zangwa mzendesu Allahu akbar jalla jalalul maula Allahu akbar hizo mola Ismaila bo yareme mindu tutwaremana mindu yemajiandi soroha konsini mwe mindu yae yedaika Jibrilu haja hadoheze majiba idaika Jibril haja hadoge maji jawo yedwe tijaje maji heya alafu hajar haune maji ya roha Allahu akbar hajar wakatula handi sobu wamba ngudo hamba Zamzam c'est quoi Zamzam yani buwabanu ugarde banu Zamzam yani dabanu ngudamba enjeza banu wenjeze banu Zamzam yani dabanjao alafu majinga dungo enjeza hajara ngudamba Zamzam yani dabanja augmenta isi dabanja alafu majinga dungo enjeza haini mahala hajara yafanja Zamzam majinga tungo enjeza ngutamba Zamzam emajenjeza Zamzam nabantsela tati Zamzam nabanja ya Allah Zamzam ya Latif Allahu akbar ya la maji ya roho honsini mwemindu ya la maji ya roho honsini mwemindu donsini mwemindu wala hajara nguleba Zamzam dabanja enjeza banja alafu majinga tungo enjeza yeheya Zamzam nahunja yenjeza Allahu akbar ekatsinda bomdzatu hajara damba Zamzam ya banjao ya joka yene ya hata wo ye makai ya maji ya Zamzam yende hata Madina yende hata yezensi ya joka ya tsambalia harimwe dunia yakahama tufan je ya tojoka ya rikisha wandu ye maji ya joka ya hata ya zamise maka ye makai jozama wo ye mumji watodzama bonsi ye makai johe ya maji hata izame sha ye hikma ne akli no ujuzi ne sagesse ya mzaza hatu hajara hajoka ya maji ya roho ha miracle na miujuza yanuka wona siri asrar abahengu domba nenjeze banjao yani yatsihetsa ala ya jo rikisha wandu wabanja yani kulamba Zamzam dabanja enjeze Zamzam nabanja Zamzam subhanallah ala fela majinga dunga zila mzazatu hajara dungo hamba yenjeza sha katsu habo jutsala ngani ngoka Zamzam yebuwa yerajisa ilisha sima shikai huu ye majia utosha wanruwa dohuno hata edune je hisasha yatsihebo jutsala yaklatebo ju de maladi ngamba Zamzam Allahu akbar subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim fundi narbezerende leshe minute aizo ya la maji ya heya mzazi hatu hajara harengi hanike mwana hano bahe hano yabundo mahala la maji ya Zamzam ya haja aizo ze habari zendelea ye maji ya kabala ibada ya mna muda
ngojuo o wandu wakafanya ze biashara wakaudolda ze voyage wakautsaha mahala walo maji wajo yeshi watsongo abira honziani ngwendao waonoze nyunyi deze wazo ngojuo ze nyunyi zo hanza mahala walo maji zende zido hunwa alafu wandu wabalia wandu wala Yemen yani kabila ya la Yemen yambwao kabila Jurhum na mwishiendo waundo warabu origine wala Yemen. Les origines arabes sont yéménites. C'est pas Arabie Saoudite. C'est pas Égypte. Non, c'est yéménite. C'est l'origine arabe. C'est l'origine langue arabe. Owenye langue ya sharabu. Origine wala Yemen. Yemen. Mtume Ismaila wakaja kujua langue ya sharabu. Ya wakati yo Maka kabati watu. Maka yondo lulu Maka kabati mdulu Maka. Mtume Ibrahima weka juru wa sharabu. We lugha ya dorongo wa lugha ambao Siriania. Mtume Ibrahima Mtume Ibrahima wazalo Iraki. C'est origine de irakien. Le prophète Ibrahim c'est irakien. Wazalo Irak. Mtume Ibrahim wazalo Irak. Wakarongo wa langi ambao Siriania. Siriania. Hakaujua na langi ya Ibria. Mbe origine Siriania de lugha. Hizo Ismaila weka sharabu. Ismail sha wede mruwa hadani ya ndisoso masharabu Arabi Saudite mtume Ismail je haukaye kabila yambwao Jurhum yo kabila iparwao Jurhum ila Yemeni alafu ngwabirawo wende harimaze biashara ngwabirawo maze dezerezo maka kabaja kamji kabaja kanyumba ngwabirawo ye kabila hiyo wawono mahala waloze nyunyi wajokanga bo maji na wandu wakarimwa tabu ya maji zensiza hule buwawona duwazia ngabunyunyita zila watsengelea waparisa wala mwanamshi mwanamshi tola wala mdadatu Hajar ngina mna mwana warambio waja wala kabila mwa Jurhum ye kabila hiyo waundo wenye sharabu ye warengendahu ye sharabu hisho ye asulia hasho washirenge na kabila yambwao Kuhtwafiyun ye kabila wairenga yohambwa Kuhtwafiyun ye Kuhtwafiyuna wa sharabu washirenge na ndobi ye origini ya hawo de origini ya he mwana wa mtume Nuh wambwa Sam ye mwana wa mtume Nuh wambwa Sam wende yatende ya rungwa sharabu duniani haizo ila wanane mwana wa mtume Nuh wambwa Sam yikontinye hata ijahari makabila hata yuparo Kuhtwafiyun ye Kuhtwafiyuna yendelane sharabu yelangi ya wataija hari makabila Yemen yambo Jurhum ye kabila yambo Jurhum waundo wabira harimwe desert ya Maka waparisa mtume Ismaila mna mwana na mzaza hatu Hajara wakansi yabo wawahaze nyumba za hawe yabo ili waprofite maji ya Zamzam ya lovala wandiso yeshi yabo wandiso zaya na wanaziwana Ismaila hajuha somoshila shiarabu na wala wandu ya londa ye nawo Ismaila harende hamarabu na wakati kamarabu shayende mruhandani ya someshi arabu na wala Yemen hasomoshila shiarabu hajuwe shiarabu banda yabo ye dunia yandiso enda Maka ili wajwenda wafanye heji wafanye zenongo za heji wandiso somashila shiarabu ye shiarabu shandiso yene yo harimwa zensi ya weka ngonzo joke shiarabu inulangi Mungu ya ihifadhi rango mwando ili ije ijulize wandu ye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala risarele wa yepumu ilirte jenda hule aizo yeza jirinda zibi bofundi eshelo wakati nezemenuit baada yabo mtume Ismaila aborsaransi deba yabo habaki msamuelewe namna ya kubaki Maka baada wandi so haze nyumba werendaje zinu pia mtume Ibrahim akatujwa mba habari bof ze hadisi zinu pia mtume Ibrahim henza harante mwana mempa mwana katatimiza hata mempata hata simwa mempa simwa yemna mwana mtitola hamuhansar mwe dezerenza mempa simwa henza zenrongo zinu pia zijiri Ibrahim akatujwa mba habari to Ibrahim henza he Palestine endengwelezwe dini henza Iraq ngusomeswe dini haroha hedi hata wakali Mungu ngusomeswe dini kamgunge ya Mungu joifadhe mwana alhamdulillah bismillah tawakkaltu ala Allah henza subhanallah alazim Ibrahim henza zinuzi jiri pia yeza Swafa na Marwa maji ya Zamzam ya roha Ibrahim akatujomba habari hata ye mwana halwaja wandu wa wahanyumba wandiso yenshi wawashia Hajara nyumba ngwa mstehiyo Ismaila mkawati mba mushkila hata ye mwana hahuwa ngena 13
13 Ismaila sange na 13. Imagine mndu yatuza mwana yabaki hata yaja ya wasulisanta au 90 ans yakauza mna mwana homza ya mbilwende ya mwenza ruma deserie nzahe baada ya 13 Mwenyezi Mungu amnika autorisation ka rebiure jeimaka hula mahala warante mwana wende wa mmone ne mromshe. Imagine ekawoda sedunain. Imagine ekawoda sedunain. Subhanallah, yere jay wende wa mmone wala mna mwana baba sange na 13 rejay Ibrahim aro alhamdulillah ni kwe ruhusa ni Mungu abasa mrejay maka Ibrahim ngu rejay haundu nyumba ziwa unda ula wake desert haundu nyumba na nyumba ngutsonda wandu ngo hadisiyo ya latif Allahu akbar unda ula maka inde ila desert wake nyumba ya Mungu bahel Kaaba haundu nyumba hula undu ngo tsabu hao haundu sisi bazam haja ngo no ya latif alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu tunazimshila subhanallah. Ibrahima hawasili wala mrumshahi Hajar akansi naye harmamna muda kajatimizi kalikamwa hatobaki haone mwana Ismail harenge mwana jiliwa imbaba wa Ibrahima mashallah imbaba wa Ibrahima wa Hajar wajibiwa leo yidi banda ya wana wala mna mwana quelques jours na quelques mois même pas 2 mois 3 mois bomze leo yinuni hurongoza leo yin mardi leo mwezi 7 ya mwezi wa Dhulhijj mtu Ibrahima halalabo masihu haonesiwe tabiri yatsinze ola mnamwana hahe yajaka humona banda ya 13 leo mwezi mfukare ndio usiku wa mwando mtume Ibrahima yaone tabiri halala ngemaka halala ngemaka hala uli mndu mshawa baki quelques jours ndin hatorda uneswa tabiri Henry duwo mnamwana ho leo mwezi mfukare halala leo masingu vumo ajiliwa haonesiwa ngutsinzo emwana hahe Ismail leo mwezi mfukare yaho mwezi wa Dhulhijj Ibrahim haone tabiri hajuha Inswabili iyo maud mwezi 8 8e jour yambao yaumutarwiya maudu yaumutarwiya do siku yeheji yiko handisa ngejo handisa maudu yemrufanaje tuliabezo ngaze jawo yende nokutoya bili nartimize heze tabiri yemtu Ibrahima nijo harmwe parti ya bili ezabidiri fanye zensonda ruzino maudu no shaw ezabidiri fanye nizo mtume yafanya iyo nde puo ya bili mrati jota ficho na ntimizize tabiri ranzi ili ndio jarmwe puo iyo ebidiri fanye ndrini maudu no shaw yemrufanya na mwense ficho na ntimizini aizo hajuha maudu nswabili de mwezi 8 weyajuha botasi kajambie mre hadisi kajambie mrumshe kajambie mwana Ibrahima rawa yohamba rawa yani andi sopanse tarwiya emana tarwiya yomrufikiri ngufikiri tarwiya ngufikiri asijifikiria inonzo zijejeno mwanangu ni mtsinze no c'est vrai ça ngujifikiria yani mwanadamu atojifikiria yo besho mruna kana imanata basi Ibrahima jongo jifikiria yani tarwiya maudu yambo usijuta usiko ujifikiria mrakenzi maudu ajifikirie maisha maudu ndio usiku namwambiani ukamruka ajifikiria bar maisha mbaso liraka mbili za tauba hatubia zambi zabira maudu bofeka kama na ziragle tsina ujwani swali so kansi utawaza ukenza rumumke ka ukenzi ufikirie zambi zaho ujani tauba kakuna uju swali maudu so kansi mbaba hano utawaze kabati mushkila menga unaziragle kuna uju swali so tawaza ukenzi uso kibla ufikirize mbi wafanya pia ujani tauba astaghfirullahi Mungu samize mbi nafanya zenjema wafanya ukenzi ufikirie alhamdulillah bati change abamdo swala abamdo ngofunga abamdo fanja mashallah abamdo ngoshila darasa afata kajau afasa alhamdulillah ushileze njema ushukuru Mungu swala kamili za haji kuna uju swali so himida Mungu Mwenyezi Mungu akanjeza sebo maudu ya mutarwi hizo Ibrahima hajuha maudu andi so jifikiria yurawi ngujifikiria yaino tabiri ya Mungu awini ya shetani ngujifikiria katsiswiri rakatsiswiri yewe shetani ngunifallo betizi yenzo za mwana hata buna shida tsimuhondo tijatsambilwa ni muhensi hono tijatsi muhansi tsenza ngo abatsibula nje ni mone ngena Teresa ndini mtsenze inokuzamenziro c'est dur là haizo ngufikiri haizo maudu nsiwana no hamba ya umutaruya ndo sikwa ufikira hauka Ibrahima handiso jifikiria ilia juu ekailoha Mungu au ilaha wa shetani haizo maudu gazomra kenza jifikiria yekelweri mjukansi kaitina ngawena après alfajiri
jusqu'à bo magharibi mrinde uju ngawena après alfajiri jusqu'à bo magharibi ngawene wakati huo ranzi wa alfajiri kauswali hata bo magharibi rangamba wakati yabo uju ye 6h ye 7h ye 8h ye 9h umuhimu maudu itivire rahawe jajifura mbaba hanu bavuni wakati wajifikiria ye namna wakaya ne namna ulio yengo jono kakushanje au kajawa kansi maudu jifikirie bayo yona ajirisi nji yo hambo ibada tutafakkur de ibada yomru kansi ya jifikirie yonde ibada ya mwando yenza thawabu zinji mtume yaifanya harame mesha yo hambo mtume sallama kana yataabatu yonde ibada ya mwando mtume yaifanya aduende harimwa mlima wambwao Jabalun Nur walio lepanga lila lambo la grotte gharu Hira da kula kaherewe Qur'an ikra haka 3 ans za kamili 3 ans au plus ya 3 ans hatulenda aboye kanzi yejifikiria izembingu yezinu yaziumba lwenda jifikiria edo jifikiria yombo ibada tafakwa hizo maudu sikuwa taruya utibira rawe jakanti wajifikirie namna wakaya nezembi wakaufanya ne namna ulio ne kangono kakushanje ne zenje maufanyawo ze sadaka wazitoa na wakuja kudotoa sadaka ava ne namna usoma Qur'ani kuja kusani zenjema ushukurie Mungu zembi ujane tauba usukwa maudu narendele esheleze minuti baga mjwa suilize ndongo zabidi rifanye maudu no siku arafa eshele o wakati bangu mshashi narendele subhanallah rabezere lele botukufu haizo enda hobi omana ranzo wasuli haizo mtubragima hajuhen swabili yo maudu mwezi 8 wotasandi so jifikiria einu tabiria loha Mungu einu loha shetani katsuna suir maudu tena mwezi 8 harda wonwe tabir deuxième fois harda la masihu awono deuxième fois harda wonwe tabir ndiyo uyo ukangutsinzwe mwanae ha na butabiri ya mtume yo ya kweli shawakati mtukatujua shetani ajati ni mru problem mtukatujua maudu nsuna mwezi 8 ardi hawonwe tabir deuxième fois ukana ngutsinzola mwana ha alafu ajua ye mwezi shenda daila yaumu arafa ijoka ukayejeti ye mwezi shenda hajua botasi kwa baono 2 fois leo mwezi mfukara na maudu mwezi 8 alafu ajua mwezi shenda wasaono 2 fois Ibrahim abu ya juhesi yo 9e jour de suku arafa hamba araftu anna ru'ya min Allah tisati juo kaye tabiri iloha Mungu yende manu siku arafa uko paro arafa iwa arafa emana arafa ndi arafa yani hajua yeze kweli za loha Mungu ya Muumba Allahu akbar arafa yani ikahomba arafa kujatia yete yemnate uo utamba arafa harufunda haini na fenare ani arafa yabo hajua basi hajua ndrongo shainu ngiyo na tero musizoni arafa abo mnate mtiti hama mnahi arafa yani hajua ya sekre dai de yalo Mungu yawe mnate uo nde ulo ne sekre bo hari Allahu akbar arafa hajua shangabo mnate bo hari umusizoni yemnate uo yazingiziwa uo yulo hamahe yakazwa zentuda basi wo hari abondo boloze sekrene zemiujuza za loha Mungu ngwambo ka arafa hajua ndobi Ibrahim hajua ndri dize sekre za loha Mungu kaye tabiri ila yulo Mwenyezi Mungu yatsinze mwanae shaila tsindongoza shetani yende mana usiku koparo arafa ile mana usiku koparo arafa ye place wandu wakohenda loha mwande lebanda la arafati ila yo kalambo arafa ye place ila kohenda rikansi ula rumwegaji ila yo kambo arafa la kambo badala arafa no yambo arafati shawa usiku hambo arafa hauka Ibrahima hajua ukazi loha Mungu zila rungu za loha Mungu arafa shaile ye place yo kansi hambo arafati fa idha afattum min arafati ayamba hambo arafati zabarindi na arafati haukando mahala mbabahatu Adamu ya parisana na mzadzatu Hawa wakaujulana de maana arafati yani mjulano yede maana bokwa rujulana wenji bala wanrondo heja rujulana wenji de libanda la arafati zaba rujulana wenji bumtayo yamo libanda lile haukabala bahano bojulana hamungu na mtume do mahala mzadzatu Hawa ya parisana na mbabatu Adamu wadungwa mbeboni bo Adamu yatolwa mbeboni Hawa yatolwa mbeboni haina mndu avurizwa hai
yani Adamu havurizwa hindi hiyo vahe Hawa havurizwa jida yode manabo komji wa jida uhambwa jida ukajide manabo koko grammaire jida ndio shawo mji wa jida banonga rizumba wa jida jida ça veut dire grammaire. Pourquoi jida? Parce que c'est notre mère grammaire Hawa yodo malaya zuba haizo lazima mji uparo jida ni koko jida maana jida koko jidatun yani koko. Grammaire jida c'est grammaire qui c'est Hawa, notre grammaire Hawa, ça veut dire jida, c'est cela subhanallah. Hizo de maana wa mji uko paro jida ukajida uokoko na uokoko hatu Hawa ukahadzubuiho wa mji utokaziwo ka jida yani koko hanyu hadzubuho. Hizo bahemba bahatu Adam hadzubu hindi wakahenda waparsane harimwa ye plasila ya Arafati abor sarelewa ilirendele ye vite fait habari tjorati na rezerendele ye vite fait cheleze minute aizo yaborelewa e difference ya Arafa uka Arafa hajua de mano usiku kwamba Arafa uka Ibrahima hajua ketabiri iloha mga ukateja sawono 2 fois ila tabiri aizo Arafa yemnato musizoni ngeleza uka hajua zila sekre za loha mngukana ino hambilo atinze e mwana ha sha ile e place Arafati mahala wa mjulano. Pourquoi auka Hawa na Adamu waparsana bala wakati walaho mbinguni wazuba kwa tuonana kwa tujulana ngonda kubi Mwenyezi Mungu enda watsanganya bala waparsana bala bonza buha Hawa mi Adamu haizo wanrenda bala wandu wenji walo harumwe dunia wala la Afrika wala la Europa wanrenda wabala wa cancer mwende badala rafa wandu wajulana bonza Ulanda hatila Turki we mturuki alafu ngoje kamra lo hula hajamra ndi sombaze hadisi bade maturki wahu lo yonfer le bandana Arafa walraba Arafa shandraba Arafa imruka ba Arafa mraba Arafat shama zama wataze wazoyotsa ba Arafa la shale banda lo hamba de le bandana Arafat katumra juwo wandre haiba amra julano wantu wa Ulanda Indonesia wa yonfer katumra jawda be hadisi le bandana Arafa yonfer iraka yabo ngabo tsawo watiti natsawa magendo ngabo yonfer iyo anakatumra jangujuani malando jula nawe ze kalite za dunia subhanallah alazim Allahu akbar fundi na bezerende le sheleze mene Mwenyezi Mungu ngujor tsanganya ho hanza hayo harima le banda la Arafa na mo wanono rende yabo rakenti mina inshallah rido zamba hadith amin Allahumma amin ya rabbi amin. Mwenyezi Mungu hotukufu wahe ne madzina hake ngarimombawo yaritsanganye yabo ndamina nyi bo wazaze bo wababa bo makoko bo wana bo mashababi Mwenyezi Mungu aritsanganye ndamina nyu harima le banda la Arafa wanono na si harikansi yabo rido zamba hadisuka bo mzatafu engweshele darasa fundi yakayamba bomana koja ba fundi toy ya Allah nzo ba fundi toy ya rabbi zwajira katordu hamba nzo ba fundi toy tsala ingida tsala fundi tsala ya rabbi hutukufu ya rabbal alamin watukufu narendeleshe leze minute aizo mtume Ibrahima banda yabo ngarejeo bala rakaya kana yensi huya fu ya shenda bande hawona tabiri leo na maudu mwezi mfukare na nane ye mwezi shenda hajua hamba araftu hamba tijua ukayetabirinu ilaya uhamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasa hajua ukayetabiri ila uhamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajua haizo yohamba yaumu Arafa okay Ibrahim hajua ila mwezi shenda tena sheleze minute rebezerdo henda vite fait sheleze minute ila mwezi shenda tena ila mwezi shenda 9e jour ya mbodo usiku wa Arafa wakamri yafunga tumu ya usamihula madhambi ya 2 ans aya tufunga tumushahaka neni ukahajo funga ya usamihule madhambi na todomba ze dua beshonga wana regle kama tumushkila todomba ze dua waomba ze dua na uombelea na hushila darasa na hushila Qur'ani kama tumushkila todoshila Qur'an uombelea ze dua kama tumushkila kuondeze ajiri haizo ranja wasuli yamru fanyaje ya usiku Arafa ironja wasule nukta hii ezabidi mri yafanya usiku Arafa bota asinizo mtume yafanya ihora hanja wasuli raha ezabidi rifanye usiku Arafa izo pia raha mtume afanyaje izo pia ranja wasuli hata nenamna pia na utukufu ze aya zaka udzuba usiku izo ranja wasula tambano ngora vanga suharima ze tabiri ya leo na maudu mtu Ibrahim akauona zentuzini ili ujue zentuzini ya mwezi shenda tena mtu Ibrahim ardawo no tabiri 3e fois subhanallah
harda wono ila tabiri bala sahara ngede kra jua kailo hamungu haiwono premier deuxième hambati jua harda wono troisième fois ndi de mwezi shenda tena usiku wa rafa harda wono troisième fois harda wono tena buyalana ngutsinzwe mwana basi buyaiwona tena entswararo amba aliyawmu anharu ibni lewanga mtso appliquer decision tsinze mwana wangu kabatse retard au kamngwa jojo nrenti zenzi wone tena ta apprendre ni appliquer situation sharanguzi tsodunga na gwagwagwa abo mngungwa nzwana mbio ifanya ba bese msamwelewe habari yemwezi 10 daila kuswale idi ya dhulhijja ikawa wondo usiku mtukufu tena duniani bana usiku wa dhulhijja idi ya dhulhijja dejoka ke vandreti ya idi ya dhulhijja yemwezi 10 Ibrahim abo yajua hasa wono mwezi shenda tena ila ushkarafa oyaiwona tena ntso idi mutasajuha hamba jana tena tsiwono usikwarafa jana tsiwono ila tabiri nitsinze mwana wangu hamba alyawma anharu ibn hamba lewoni sitsinza mwana wangu hasa joka yuke tia retard au kajo jua woni babire mois de mois mbengu jo appliquer izo mungu yamwambia ça pas obligatoire basa shara ndizi tsodungana 1 2 3 4 tabiri nzima tsodungana 1 2 3 4 yakati mrambashe na nitsaifundini muzi sebe tabiri noeni wakata mtsoiwona oui wakati mruka namba abona ni neglige kanuje bo ashebo fuma monzono usetabiri tsiyo bati wono handani sifikiri bala basi zibiri bala peut-être la tabiri ya mavwara ya kushima shatuditsi wono kadabeli bofundi asheti wono kadora rashe wakati mrambashe kamru katsidaba ayo hata mimi na tusoma hata mimi ntsona wa utukufu mtume Ibrahima hata mimi mtume nabii ntoja ikati wono seturashuru ntojambashe nanju ndisi baashe hata nyinyi mfikiri ya jozifanya ba inatapar mwe jembola ni wono